मयूरभंज खुंटा ब्लॉक पर्यटक स्थली टुंकी जलप्रपात एठारे प्राकृतिक सभ्य शोभा और सबुज बनानी पर्यटक को बेस आकृष्ट करिथाए। पिकनिक ऋतु आरंभ होई थिबारु पर्यटक को भीड़ जमुची। मु आ मो सांग मानक सहित जाइथिलु जेहेतु टुंकी पहाड़ जेहेतु आम जाऊँ देखिए बाहर रास्ता तो बहुत खराब अच्छी तथापि आम जाऊे बहुत प्रॉब्लम पड़ो बोधे ये जगह भाई आपने कोठी जाउछंती? आमे टुंकीपुर जाऊचे कोठी आमे रास्ता भूली जाइए तो लोकेशन एना देखुचे आ और हीरो होंडा देखंतु। हां भाई आप कोन करछंती? ए लोकेशन खोजे चलची काहे देखंतु मैं ए दुईटा रास्ता देखंतु आज्ञा एटा जीवा हम डिसाइड कर पारनु। भाई एठी हमर लोकेशन देखुछंती देखा को रास्ता जीवा एठू आमे कंफ्यूज रे वर्तमान अछु रिसेंटली। हाँ भाई तापरे से भाई जी आगे बाइक रे बोले से माने कहउछंती कि एई रास्ता ही जीवा को हबो। आमे कंफ्यूज थिले एई रास्ता जीवा बोली बाहर थिलु किंतु लोकेशन हम देखि पालु ए जगह नेटवर्क नाही एथु जाउचे आमे एई रास्ता दे जीवो। टुंकी जलप्रपात रास्ता बहुत खराब एटा होची से रास्ताटा एई रास्ता दे जाउ ए पाखा पाखी आमे पहुंची गेलु देखि पारथु ए पहुंची लेनी पर्वत देखाच कि विरल सुंदर स्थान चली भाई माने हमें पहुंचलु पिकनिक प्लेस को। जीवा आसवा भी रास्ता नहीं चलतु देखा टुंकी जलप्रपात प्रबल लोक आसछन्ती ए वर्ष ए जगहटा भी भल अच्छी ये जगह आपण मैंने भी आसंतु आसंता वर्ष कि ए वर्ष आसीपारे दिन तो किसी ही नहीं नवा वर्ष उपलक्षे जेहेतु आसीपारे जगह को आम चलीचु एथर जगह तीनोटी स्थान आम बुलू से भितर भिड़ एते भी नहीं यही जगह जदि भिड़ थाए चिले आउ जस्ट मिनिट भाई मैंने सब आगे पछरे अच्छी सांग मैंने सब चिले आउ लोक भी घूरी आसुँच सब बहुत बड़ बड़ पत्थर पारिबा को पड़े जगह भाई मैंने देखले देखो यही पहुँचलुणी ये जगह को देखुं भाई केते ऊपर पानी झरुची जगह बहुत बढ़िया जगह ये जगह देखुं भाई मैंने तो आपण मैंने भी आसीपारती ये जगह को ए वर्ष नवा वर्ष उपलक्षे भाई मैंने भाई आमर पानी बहुत थोड़ा है जगह
ପାଣି ଖସୁଛି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା। ଭାଇମାନେ ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବା ଏଥର। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସିନେ। ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ। ତିନିଟା ଜାଗା ଏଇଭଳିଆ, ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଜାଗା ସେ ଉପରେ ଅଛି। ତଳକୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଜମିଛି। ଦେଖିଲେ ଭାଇମାନେ, ଉପର ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମ ଭାଇ ସବୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲୁ ଏଥର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆମ ଭାଇ ସବୁ ଆଗକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଛରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ତିନି ଜାଗାକୁ ଆମେ ବୁଲିଲୁ। এটা সেকেন্ড জায়গা। ভাই আমার খুঁজନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, କେତେ ଉପରୁ ପାଣି ଖସୁଛୁ। ଦେଖ, ମାଙ୍କଡ଼ ଫାଙ୍କଡ଼ ଏଇଠୁ ସବୁ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଦେଖିଲେ ଭାଇମାନେ, ଦେଖିଲେ ଭାଇମାନେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଉପରକୁ ତ ଆମେ ଯାଇପାରିଲିନି। ବହୁତ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଜାଗାକୁ। ଭାଇମାନେ ଆଗୁତରା ଆସି ଏଇଠି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆସି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଭାଇ ଜଣେ, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ସେ ଟିକେ ସେ ଉପରକୁ ଯା, ମୁଁ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ତତେ। ତ ଭାଇ ଆମର ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ। ବାସ୍, ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଯା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ପାଣି ଇଆଡ଼େ ଝରୁଛି। ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ, ସିଏ ବି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାର ପାଖକୁ ଯିବେ ବୋଧେ। ଭାଇ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟାକୁ? ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ମାনতে ପଡ଼ିବ। ଏ ଜାଗା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ এই ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲି। ମାনতে ପଡ଼ିବ এই ଜାଗା। ତ ଭାଇମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରାଜବୀର ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ
ବୀର ବଲଦ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଭାଇ ଏଥିରେ ରହିଲି। तो देखिए भाई मैंने बढ़िया जगह को तुमको बुलाइक आनी यही जगह को भूलिबेनी। आसंता वर्ष ए वर्ष भितर भी आसीपारते नुआ वर्ष पर्यंत एक नहीं।